Cette initiative elle est venue au départ en début d'année, quand on a voulu ouvrir l'école de football, l'école du FUS de football, qui est parmi les plus importantes du royaume, avec à peu près 2300-2400 enfants, à des enfants à besoins spécifiques, qui ont des handicaps particuliers. Donc on ne voulait pas y aller de cette manière-là, enfin d'une manière, disons, individuelle, parce que tout simplement c'est des enfants qui ont des besoins spécifiques et donc il fallait nous rapprocher des spécialistes. Donc les spécialistes pour nous à Rabat, c'était le Centre national Mohamed VI des handicapés de Salé, et qui a travaillé avec nous dans ce sens pour ouvrir cette classe. On a mis beaucoup de temps parce qu'il faut de l'encadrement logistique, de l'encadrement pédagogique et de l'encadrement médical pour effectivement ouvrir cette classe. Aujourd'hui notre objectif a été atteint, et à l'origine, parce que ça rentre dans le cadre de la philosophie du club. Le club du FUS de Rabat, Fatih Union Sport, est un club citoyen. Il est proche des citoyens de la ville de Rabat, et c'est un club formateur, et c'est un club qui encadre. Donc nous sommes des formateurs et des encadreurs. Donc c'est dans ce sens que nous sommes allés vers cette initiative. Et on s'est dit qu'il est important de ne pas oublier cette catégorie, de Marocains, et qu'aujourd'hui on a une trentaine de gamins, une trentaine d'enfants à besoins spécifiques qui sont là, qui s'entraînent. L'objectif est d'arriver à plus, et dans les prochaines semaines, Inch'Allah, nous allons ouvrir ces classes-là à des enfants d'autres horizons, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément dans le centre national Mohamed VI des handicapés de Salé, et d'une manière gratuite. الشراكه اللي بين المركز الوطني محمد السادس للمعاقين ونادي الفتح الرياضي المغربي هي كتجي في اطار العمل سويا لتنزيل حقوق الاشخاص في وضعيه اعاقه في المجال الرياضي. فهاد الانفتاح ديال نادي الفتح الرياضي على مجال الاعاقه كينسجم تماما مع التوجيهات والتوجهات ديال المركز الوطني محمد السادس للمعاقين اللي كتعمل على ادماج الاشخاص في وضعيه الاعاقه في المجال الرياضي بصفه عامه، وجعل من الرياضه اداه من ادوات التكفل والعلاج بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه، خصوصا الاعاقه الذهنيه. فهاد الشراكه اللي هي في نفس الوقت اجتماعيه وتضامنيه ورياضيه كتجي باش كتبين على انه لا نادي الفتح الرياضي لا المركز الوطني مامنين بكون الرياضه خصها تكون رياضه دامجه بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه، وتفتحوا الابواب لهاد الاشخاص ذوي الاعاقه باش يمارسوا الرياضه داخل الانديه الوطنيه في جميع انواع الرياضه وخصوصا كره القدم. فاليوم المدرسه ديال نادي الفتح الرياضي والمركز الوطني كيوجهوا رساله لجميع الانديه المغربيه باش ينخرطوا في هذه المبادره، وكذلك جميع الجمعيات اللي كتشتغل في مجال الاعاقه باش ينخرطوا في هذه المبادره ونوسعوها على ابعد نقطه على الصعيد الوطني. فالواقع ديال الرياضه بالنسبه للشخص المعاق او في وضعيه اعاقه خصوصا الاعاقه الذهنيه واقع ايجابي جدا، وكتدخل في اطار الانشطه والمقاربات ديال التكفل بالشخص في وضعيه اعاقه ويعني تكوين الشخصيه ديالو. فنتمناو انه هذه المبادره تلقى النجاح الكامل ان شاء الله رب العالمين، ويتم توسيعها لباقي الانديه كما قلت وباقي الجمعيات. وفي الاخير لابد من وجه الشكر الجزيل للسيد الرئيس رئيس نادي الفتح الرياضي على هذه المبادره الجميله جدا، وعلى هذا الحس المواطن اللي كيبرهن عليه من خلال التعامل ديالو والادماج ديالو لهذ الاشخاص في المدرسه ديال نادي الفتح الرياضي. أجل.